Mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa Theodosia TV, nakukaribisha kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato inayotufunza kukomaa katika uhusiano wetu pamoja na Mungu. Na tumejifunza mambo mengi, tumejifunza kuchunguza moyo, kusoma Biblia, lakini juma hii ni kuwa mashujaa wa maombi. Tumejifunza kuhusu Daniel aliyekuwa mwaminifu na shujaa wa maombi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kila mara tunapokuwa na furaha tunamtafuta mtu ambaye tusherekee pamoja na yeye, kama ni kusherekea heri ya kuzaliwa, ama kama ni harusi, ama hata wakati mwingine wakati wa mateso magumu, msiba, tunamwalika mtu ambaye anaweza kutusikia, kutusaidia kuelewa uchungu tunaopitia. Tunalifanya hivyo hata kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo tungemfanya kuwa rafiki wa karibu kupitia maombi. Dada White anasema kwamba maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Leo tunazungumzia mkao wa maombi ama l'attitude de la prière. Tunapoomba tunatakiwa kuwa na attitude gani? Utasoma pamoja nami kwenye vifungu vifuatavyo: Daniel 6:10, Luka 12:11, Matendo ya Mitume 7:16, Matendo ya Mitume 9:14, Matendo ya Mitume 12:36, na tuangalie vinatufunza nini. Rafiki yangu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaamini na kuelewa pamoja nami ya kwamba maombi sio tu hufanya tuwe na uhusiano pamoja na Mungu, bali humwambia shetani sisi ni wanani. Kila mara unapoamka asubuhi na kuomba, sio kwamba tu inasukumalisha uhusiano wako pamoja na Mungu, lakini pia unakuwa unatangaza rasmi kama wewe ni mwanamemba wa sehemu ama ni sehemu ya familia ya Mungu. Kwa hiyo tunapopiga magoti na kuomba kila asubuhi, tunakuwa tunatangaza, tunasema shetani, tunakuchukia, hatukutaki, sisi ni wanamemba wa familia ya Mungu. Kwa hivi si hivyo tu, bali Mungu hutuma malaika upande wetu tunapoomba, nasi tunaimarishwa na kufunikwa dhidi ya adui wa giza, kulingana na Zaburi 91. Tunapoomba tunatangaza kwamba sisi ni sehemu ya familia ya Mungu na kwamba tunamchukia shetani, naye anakasirika kabisa. Sio tu ile, lakini Mungu anatumia malaika. Kila mara unapoomba, wakati wa mateso malaika wanakuja kusaidia, wakati wa furaha wanakuja kukuchunga. Kwa hivi mimi pamoja na wewe tunatakiwa kumuomba Mungu siku baada ya siku, kwa sababu maombi inatutia nguvu, inaweza kutusaidia tupambane katika vita ambavyo tunavipitia, vita vya kiroho. Lakini watu wengi wanajiuliza, hivi kila mtu anapoomba anatakiwa kuomba namna gani? Na kumbuka, nakuwa na mwanafunzi mmoja mahali fulani ambapo tunafundisha, tukamuona ambaye kila ombi anapiga magoti, iwe ni kuombea chakula anapiga magoti, iwe ni kufanya chochote ambayo ni ombi anapiga magoti. Kwa hivyo mkisema tunaomba tunashimama, hawezi kuendana pamoja na ninyi. Kwa hivi tunatakiwa kuomba namna gani? Mpendwa, tendo la kimwili la kupiga magoti kwa unyenyekevu linaonyesha mkao wa maposiro wa unyenyekevu. Tunapoomba tukipiga magoti tunaonyesha unyenyekevu. Ndio, ni tofauti na kwamba unapolala ama unapokaa, lakini yote ni maombi. La muhimu ni kwamba moyo wako uwe tayari kuomba. Biblia inazungumzia watu wengi waliokuwa wakiomba wanaposimama. Kwa mfano kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili 22:5-6 inaonyesha watu waliokuwa wakiomba wakisimama, na mahali pengine tuna Biblia inaelezea mifano ya watu waliokuwa wakiketi wakiomba kwenye Samueli ya Pili 7:18, na mahali pengine wakisujudu mbele za Mungu nyuso zao zikiwa chini, hata na kupiga magoti. Kwa hivi unaweza kumuomba Mungu unapopiga magoti, unaomba unaposhimama. La muhimu ni kuwa uhakikisha kwamba moyo wako uko tayari kuzungumza na Mungu kitu fulani. Lakini kupiga magoti inakuwa ni kitu kizuri zaidi, kwa sababu kinaonyesha unyenyekevu wako kwa Mungu. Na ikiwa unakuwa mahali ambapo magoti haitakiwi kupigwa, huko kwenye pikipiki na unaona hatari, sisi tutashimama kwa ajili ya kupiga magoti. Tunatakiwa kupiga magoti ndio, lakini ni hali ya moyo ambayo ni muhimu zaidi. Ikiwa unaweza kupiga magoti lakini kwa kawaida haufanyi hivyo, kwa nini sasa usijaribu kupiga magoti wakati mwingine unapoomba na uone jinsi inavyoathiri wakati wako na Mungu? Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ningetaka tu wakati kama na huu ujifunze kuomba, kwa sababu Wathesalonika wa kwanza sura 5:17 inasema ombeni pasipo kukoma, ikimaanisha kudumu na kuwa wastahimilivu katika maombi. Kuwa mtu wa kuomba siku baada ya siku. Usijiombee mwenyewe, unaweza kuombea wazazi wako, familia yako, majirani, watoto, wazazi, watu wote. Kwa hivyo ukiwaombea, Mungu yuko tayari kusikia ombi lako na kusaidia. Mungu akusaidie. Asante Yesu kwa unatufunza kuomba. Tupatie neema ya kuwa waombaji, tuombee wajirani, wafungwa, wasafiri, katika jina la Yesu Kristo, amina. Nakusihi usubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine, ili kwamba tupate kubariki na tukomae pamoja kiomba. Asante.